अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। लंदन में आपको कहूँगी खुश आमदेद। मैं हूँ आपके साथ नीलम असलम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और इस वक्त जो इंग्लैंड का मौसम है, बिलखुसूस अगर लंडनर्स की बात की जाए तो वो मौसम बड़ा इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि आजकल ना ज़्यादा गर्मी है, बारिशें भी हो रही हैं, फिर दरमियान में रुक भी जाती है, मौसम अच्छा भी होता है, ठंडी हवा भी होती है। आज ही मुझे सेंट्रल लंदन जाने का मौका मिला, तो मेरा ख्याल से जब से मैं यहाँ पे मौजूद हूँ इंग्लैंड में, लंदन में, आज वो पहला दिन था कि जब मौसम था बैलेंस था, कि ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी ना बहुत ज़्यादा सर्दी थी, और आप हवा को एंजॉय कर सकते थे। तो यकीनन आजकल आप भी इस अच्छे सुहाने मौसम का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे होंगे। मौसम की तो बात होगी, लेकिन सियासी मौसम हम देख रहे हैं कि दुनिया के हर हिस्से में ही इस वक्त गड़बड़ दिखाई दे रहा है, तनाव में दिखाई दे रहा है, और शिद्दत पसंदी जो है इस सियासी मौसम में दिखाई दे रही है। हमने देखा कि बरतानिया में जिस तरह से एक लीडरशिप चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है आने वाले दिनों में बरतानवी वज़ीर आज़म को, उसके ऊपर हम बात करते भी रहते हैं। और इसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप, वो भी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं अपने ही मुल्क में, क्योंकि एक अमन मुआहिदा जिसका वो क्रेडिट लेने की बेचैनी से कोशिश कर रहे हैं पिछले 2 महीने से, कि किसी तरह से ये मुआहिदा हो सके और वो ट्रुथ सोशल पे अनाउंस कर सके। वो मुआहिदा दूर से दूर ही होता जा रहा है। ग्लोबल पीस के लिए भी एक बोर्ड बना के, पीस बोर्ड बना के भी उन्होंने देख लिया गज़ा की सिचुएशन जू की तू है, लेबनान की सिचुएशन नहीं बदल पा रही है, इसराइल की जानिब से फिर एक बार लबनान के ऊपर हमला किया गया है। ऑल्दो के ईरान की जानिब से बिल्कुल क्लियर कट ये पैगाम दिया गया था कि अगर लबनान पे हमला होता है और हमले जारी रहते हैं, तो जो सीज़ फायर मुआहिदा ईरान और अमेरिका के दरमियान हुआ है वो भी इससे मुतासिर होगा। तो ये इस वक्त सियासी बिसात है और जिससे इंसान मुतासिर हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान, जिसमें हम कुछ अरसे से देख रहे थे कि एक थोड़ा सा ठहराव सियासत में दिखाई दे रहा था, यकीनन पीटीआई के गिले शिकवे अपनी जगह मौजूद हैं, पीटीआई की सियासत और इमरान खान का फ्यूचर वहाँ पर उसमें अनसर्टेनिटी ज़रूर है, लेकिन फिर भी अवामी इज्तिमात में हमें कमी दिखाई दे रही थी। लेकिन फिर हमने देखा कि आज़ाद कश्मीर में अचानक देखते ही देखते सूरत हाल ख़राब हो गई, और इस वक्त इतनी ख़राब हो चुकी है कि आज सारा दिन भी अगर आप कश्मीर में किसी से बात करें या किसी से रब्ता हो तो वो आपको बताएंगे कि सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, लॉकडाउन है, इंटरनेट सर्विसेज जो हैं वो मअतल हैं, लोग यहाँ से अपने प्यारों को रब्ता नहीं कर पा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पुलिस की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से फ़ोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी जानिब हुकूमत और इंतज़ामिया ये कहती है कि हम मुजाहिरीन से नहीं बल्कि उन लोगों से इस वक्त निपटने की कोशिश कर रहे हैं जो कि अमन व अमान के लिए बहुत बड़ा ख़तरा हैं और डिक्टेशन कहीं और से ले रहे हैं। इसी पे बात करेंगे। स्टूडियोज़ में हमें सीनियर जर्नलिस्ट नसीम सिद्दीकी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कल भी हमने कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में जो इस वक्त अनरेस्ट है उसके ऊपर बात की। कश्मीर के जर्नलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद थे, वो अपना मौक़िफ़ भी रख रहे थे, कुछ हुकूमती जो स्टैंड है वो भी हमने डिस्कस किया। आप तक क्या इत्तलात पहुंची हैं? एक्चुअली सिचुएशन क्यों इतनी ख़राब हुई, जब पहले भी मुतालिबात माने गए हैं, निगोशिएशंस हुई हैं, टेबल पर बैठा गया है, तो अब ये नौबत क्यों आ गई है कि हम देख रहे हैं कि एक तरफ पुलिस वाले अपनी जानों से जा रहे हैं, दूसरी जानिब मुजाहिरीन में भी जो सिविलियंस हैं उनकी जानिब भी जा रही हैं। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, जब भी कोई इस किस्म का वाक़या होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई खुफिया हाथ भी होता है। जो मुज़ाकरात हो रहे थे बड़े अच्छी तरह हो रहे थे, और मुज़ाकरात होने भी चाहिए, क्योंकि ये वो कश्मीरी हैं जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान के लिए अपनी जानें दी और पाकिस्तान के साथ खड़े रहे हैं। उनके कुछ मुतालबात हैं, फिर कुछ हुकूमत पाकिस्तान जो है वो कुछ मुतालबात मान लिए थे, कुछ मुतालबात रह गए थे, गुफ्तो शनीद चल रही थी। लेकिन आपने देखा कि पिछले कुछ अरसे से एक तो भारत की दरअंदाज़ी आपको बलूचिस्तान में भी नज़र आती है, दूसरी जगहों पे भी नज़र आती है। जब से बांग्लादेश वाला वाक़या हुआ है, हसीना वाजिद की गवर्नमेंट वहाँ ख़त्म की है, रिजीम चेंज हुई है, एक तो गुस्सा उसका भी भारत को है। दूसरा जो अफ़गानिस्तान के साथ मामलात थे उसमें भी आप देखें कि जो प्रॉक्सी वॉर है वो भारत जो है हमेशा पाकिस्तान के अंदर किसी के ज़रिए लड़ता है। तो एक तो वो मुतालबात उनके तस्लीम नहीं हो रहे थे, दूसरा कुछ शरपसंद अनासर भी बीच में शामिल हुए, जो कि आपने देखा कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहाँ पे कार्रवाई करके कुछ असला भी बरामद किया है, कुछ गुफ्तगू भी इस किस्म की रिकॉर्ड की गई है जिससे पता चलता था ये कोई साजिश हो रही है। तो ये जो बात बहुत बढ़ती चली जा रही, जब तक तो मुतालबात पर बात रहती तब तक का तो ठीक था, लेकिन जब आपने सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले करने शुरू कर दिए तो फिर दोनों तरफ से कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है और दोनों तरफ जानी
نقصان ہوا. تو میرے خیال سے مطالبات کو مطالبات تک ہی رہنا چاہیے اور میز پہ بیٹھ کے بات ہونی چاہیے, اور اس میں حکومت کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ لچک دکھانی پڑتی ہے ہمیشہ. تو میرے خیال سے اگر مطالبات ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے ہو تو وہ اچھے لگتے ہیں, کیونکہ کل بھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان ہائی کمیشن کے سامنے ایک بہت بڑی تعداد کشمیریوں کی جمع تھی. مجھے تو ایک بات کا یہ دکھ ہو رہا ہے کہ یہ سب وہی کشمیری تھے جو انڈین ہائی کمیشن کے باہر برطانیہ میں کھڑے ہو کے احتجاج کرتے تھے, اور ہم ان کو اس نہج پہ لے آئے کہ وہ کل اپنی ہی ایمبیسی کے سامنے احتجاج کر رہے تھے. چلے احتجاج کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, آپ اپنی یادداشت وہاں پہ دے سکتے ہیں, اپنے گریونسز دے سکتے ہیں, لیکن ان کو ایڈریس جلد از جلد کرنا چاہیے تاکہ کوئی شرپسند بیچ میں شامل ہو کے پاکستان کی سلامتی کو نقصان نہ بالکل. پہنچائے. اس کے اوپر دفتر خارجہ کی, پاکستان کے دفتر خارجہ کی ایک سٹیٹمنٹ بھی آئی کہ کچھ برطانیہ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو کہ پاکستان سے متعلق بڑی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کر رہے ہیں. اسی لیے ہم نے کل بھی کوشش کی تھی کہ جتنے بھی اینگلز ہیں, پرسپیکٹیوز ہیں, اس میں کور کیے جا سکیں. ایک طرف جو کشمیری ہیں رہنما وہ یہ کہہ رہے ہیں, کشمیری نوجوان وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم ان کے جذبات کو انسائٹ نہیں کر رہے, یہ اپنے حقوق کے لیے باہر نکلے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ بھی بہتر سے بہتر سہولتیں ہوں, ہاسپٹلز ہوں, یونیورسٹیز ہوں, کالجز ہوں. بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے ان کا ایک دیرینہ مطالبہ جو کہ کافی حد تک مانا بھی گیا. کچھ ان کا شکوہ یہ کہ کچھ مطالبات 38 میں سے جو 36 مطالبات مان کے اس کے اوپر کوئی پروگریس نہیں ہوئی, کوئی ڈیولپمنٹ نہیں شروع کی گئی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کو ایک تو یہ کہ جب بھی کچھ ہوتا ہے آزاد کشمیر میں, ان کی اپنی ایک حکومت ہے, اپنی ایک انتظامیہ, اپنے پولیٹیشنز ہیں, ہر سیاسی جماعت کے اپنے نمائندے, لیکن اینڈ میں جب وہاں سے بھی کوئی ریاکشن آتا ہے تو بلیم کیا جاتا ہے وفاق کو, بلیم کیا جاتا ہے اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی شخصیات کو. وہاں پر اتنی اسٹرانگ لیڈرشپ کیوں نہیں بن سکی؟ اگر ہے تو وہ کدھر ہے کہ وہ آزاد کشمیر اپنے معاملات کو خود حل کر سکے, ہر چیز میں بلیم جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف نہ آئے؟ یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا کہ ان کو ایک تو ایک دم سے یہ مطالبات کیسے یاد آ جاتے ہیں کہ یونیورسٹیز نہیں, یونیورسٹیز تو 5-6 بڑی اچھی وہاں پہ بنی ہوئی ہیں, ہاسپٹل کا نظام بھی بہت اچھا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ کشمیر میں سب سے زیادہ سستی بجلی دی جا رہی ہے. ان کو 3 روپے کر کے کچھ جو ہے وہ پر یونٹ دی جا رہی ہے, ان کو فیسلٹیز دی جا رہی ہیں. جو ان کا بجٹ ہے وہ تقریباً 400 ارب کے قریب ہے, جس میں سے ان کی جو آمدنی ہے وہ تقریباً 60 ارب کے قریب ہے. 340 ارب جو ہے وہ وفاق کشمیر میں ڈالتا ہے. تو آپ اسلام آباد کو یہ وفاق کو بلیم تو نہیں دے سکتے. آپ کو تو اپنے اندر جو وہاں پہ پارٹی لیڈرز ہیں یا جو پارٹیز ہیں, بھلے ان کا تعلق پاکستان سے ہے اور وہاں پہ بھی حکومت کر رہی ہیں, پہلے پی ٹی آئی کی تھی, اس کے بعد نون لیگ کی آ گئی, آج کل پیپلز پارٹی کی ہے. تو جو بھی حقوق ہیں جن کو آپ نے ووٹ دی ہے تو آپ ان سے پوچھیں, ان کو مورد الزام ٹھہرائیں یا ان سے تقاضے کریں. اور دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ مظاہرے ہوتے ہیں یا آپ اپنے مطالبات منوانے کے لیے جو ہے مظاہرے کرتے ہیں, تو آپ کو اس کی اجازت ہے, آپ اس کو کریں, لیکن کوئی بلاک نہ کریں. آپ نے دیکھا کہ یہاں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے مظاہرہ ہو رہا ہوتا ہے, لیکن آپ فٹ پاتھ تک بلاک نہیں کر سکتے تاکہ عام پبلک وہاں سے گزرتی رہے. تو آپ نے جو مظاہرے کرنے ضرور کریں, اس میں توڑ پھوڑ نہیں ہونی چاہیے, تشدد کا عنصر نہیں ہونا چاہیے. اور مذاکرات تو ہمیشہ میز پہ بیٹھ کے ہوتے ہیں. جب میز سے مذاکرات ختم ہو جائیں, آپ کو کوئی دعوت دینا ختم کر دے کہ بھئی مزید مذاکرات نہیں ہو سکتے, تو پھر آپ اس طرح کی پھر بھی یہ تو نہیں آپ کر سکتے کہ پرتشدد واقعات میں حصہ لینا شروع کر دیں. یقیناً اگر مظاہرین کی طرف سے جو وائلنس کا ایلیمنٹ آیا اس کو بھی ہم کنڈیم کرتے ہیں, لیکن اگر حکومتیں یا انتظامیہ نے کہیں پر فورس کا بیجا استعمال کیا ہے تو اس کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا. کل بھی جب ہم کشمیری رہنما سے بات کر رہے تھے, آج بھی بہت سارے کشمیری رہنما, آپ کو پتہ ہے برطانیہ میں کتنی بڑی کشمیری کمیونٹی ہے, ان سے بات ہوئی. ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی مطلب ایک کال دی گئی تھی, صرف اگر عوامی ایکشن کمیٹی کی بھی بات کی جائے, اور جو انہوں نے کال دی تھی احتجاج کی, اس سے 3-4 دن پہلے آپ اس پارٹی کو بین کر رہے ہو. مطلب اپریل سے کال دی ہوئی ہے, آپ پہلے بھی ان کو بین کر سکتے ہو. آپ کیوں خود مطلب حکومت کی بھی ایک پرانی عادت ہے ویسے, اس میں ہمیں ماننا چاہیے کہ یہ پاؤں پہ کلہاڑی نہیں مارتی جا کے, یہ کلہاڑی کی طرف بڑھ کے پاؤں ہی اس پہ مار لیتی ہے. یہ پھر آپ نے ایک بہت اچھا سوال کیا ہے. دیکھیں, تھوڑا سا حکومت کے اندر برداشت ہونا چاہیے اور رول آف لاء کے حساب سے تمام معاملات چلنے چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ برطانیہ میں کنزرویٹو کی حکومت تھی اور وزیر اعظم
डेविड कैमरॉन बड़े ताकतवर वज़ीर आज़म थे, लेकिन रेफरेंडम उन्होंने जब लोगों की आवाज़ आई कि ब्रेग्जिट करना है, हमने यूरोपियन यूनियन से अलग होना है, तो उन्होंने कहा ठीक है, उस पर उन्होंने रेफरेंडम करा दिया। और डेविड कैमरॉन चाह रहे थे कि ब्रेग्जिट में यूरोपियन यूनियन से अलग ना हुआ जाए, लेकिन उनको शिकस्त हुई, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। आप देखें कितनी बड़ी मॉरल ग्राउंड थी, रिज़ाइन दे दिया। फिर स्कॉटलैंड में एक तहरीक उठी, वहाँ पे रेफरेंडम कराया। ये नहीं किया कि उनके ऊपर गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने शुरू कर दिए या उन पे इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। तो अगर इस तरह की कोई तहरीक चलती है, कोई मुतालबात आते हैं, तो हुकूमत को अपनी फोर्स इस तरह नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए कि आप सप्रेस करें आवाम को। जो आवाम के मुतालबात हैं उनको माने, अगर कहीं मुजाहरे हो रहे हैं तो कंट्रोल करें। अच्छा, मुझे एक बात बताएं नसीम सिद्दीकी साहब, आपको तकरीबन 2 दिहाइयों से ज़ायद तो हो गए होंगे सहाफ़त में। ये जो टर्मिनोलॉजी है मुल्क दुश्मन, ये आपको नहीं लगता ये तब्दील होने चाहिए? पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान में या कश्मीर में ओवरऑल अगर देख लिया जाए, कोई भी एहतजाज हुआ है, एक सर्टन सेगमेंट है जो कि पाकिस्तान के मीडिया में भी है, पाकिस्तान में अशराफिया में भी है, जिनके पास आवाज़ है, फॉलोइंग है, वो ही कहते हैं ये जो मुल्क दुश्मन अनासिर है ना, ये कर रहे हैं। मतलब उनके अकॉर्डिंगली अगर हम पाकिस्तान को देखें तो होता ही मुजाहिरा हर मुल्क दुश्मन अनासिर ही कर रहे हैं। मतलब पाकिस्तानी जो है, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला मुजाहिरा करता ही नहीं है, चाहे आप उसके साथ कुछ बुरा कर दो, उसकी नौकरी चली जाए, उसका बिजली का बिल ज़्यादा आ जाए, पेट्रोलियम मसनूआत, उसने करना ही नहीं है। अगर वो कर रहा है तो वो मुल्क दुश्मन है। इस टर्मिनोलॉजी को किस तरह से हम अपने सिलेबस में से निकालें, क्योंकि ये डिवाइड, ये एक ऐसी मेंटेलिटी है, मैं बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं करना चाहता। इसी मेंटेलिटी ने पाकिस्तान जो आधा था उसको हमसे जुदा कर दिया। उस वक्त भी यही था कि गद्दारी के इल्ज़ामात लगते थे, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डीप उसमें नहीं जाऊँगा। एक वक्त था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को सिक्योरिटी थ्रेट कहा जाता था, यानी कि अगर आपकी कोई बात नहीं मान रहा या आपके कहने पे नहीं चल रहा तो फौरी तौर पे उस पर गद्दार वतन का सर्टिफिकेट बांट दिया जाता है, जिस तरह आज भी ये कहा जा रहा है। जबकि आपको पता होगा कि 1960 से जब हमारा मंगला डैम बनना शुरू हुआ था, उस वक्त सदर अयूब का दौर था, तो उस वक्त हमारे कश्मीरी ख़ास तौर से मीरपुर कोटली से जो है वो बरतानिया आने शुरू हुए थे। बड़ी इन्होंने मेहनत यहाँ पे की, और पाकिस्तान की इस वक्त आधी जो इकॉनमी है वो इन्हीं लोगों के ज़रिए चल रही, जो ये रेमिटेंसेस भेजते हैं, ये अपने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। अगर इनके कोई मुतालबे आए तो आपने इन पे गद्दार वतन या साजिशी अनासिर की ठप्पे लगाने शुरू कर दिए। एक वक्त था कि नवाज शरीफ जो है वो गद्दार थे और उन पे हाईजैकिंग, जहाज़ हाईजैक करने का इल्ज़ाम लगा दिया गया। तो ये जो मेंटेलिटी एक चली आ रही है पाकिस्तान के अंदर, ये पाकिस्तान को तबाह कर रही है, पाकिस्तान की फेवर में नहीं है। अब जैसे इमरान खान है, जब तक वो एक स्टार थे तब तक दुनिया में उनका नाम था और उन्होंने दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। पाकिस्तान पहचाना जाता था इमरान खान के नाम से, और आज भी इमरान खान के नाम से पहचाना जाता है। लेकिन क्योंकि वो पॉलिटिक्स में आए तो वो गद्दार भी हो गए, वो पाकिस्तान दुश्मन भी हो गए, मुल्क दुश्मन अनासिर वाले ठप्पे भी पीटीआई के ऊपर लग गए। तो मेरे ख्याल से इस मेंटेलिटी को चेंज होना चाहिए पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। और मेरे ख्यालात, तज्जिया डिफरेंट हो सकता है, आपके ख्यालात मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान से तो हम सबको प्यार है, हम पाकिस्तान से सब प्यार करते हैं। 12 नशिस्तों का जो मामला है जिसके ऊपर डेडलॉक भी आ रहा था, उसके ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि असेंबली ही फैसला जो है वो कर सकती है। आपने भी यकीनन इस इशू को देखा होगा। अब अगर कोई पंजाब का शहरी और वो पंजाब से मुतालिक ये कहे कि इसकी सीटें जो हैं वो सारी पंजाब से होनी चाहिए, तो हम बड़ा उसको देखते हैं खुले जहन से, कोई सिंध से हो, कोई बलूचिस्तान से। अब अगर कश्मीरी एक मुतालबा कर रहे हैं, ठीक है कि उसके दूसरी जानिब जो सफ़र करेंगे, जो लॉस है वो भी कश्मीरी कम्युनिटी का हो रहा है, क्योंकि पंजाब से कोई पंजाबी तो उठ के नहीं कश्मीर की असम्बली के लिए कॉन्टेस्ट कर रहा ना, मुहाजिर ही कर रहा है, कश्मीरी हेरिटेज का ही कोई शख्सियत है वो कर रही हैं। लेकिन अगर ये मुतालबा आ गया है तो इसको देखना चाहिए, और इसमें अगर हुकूमत को लगता है कि नाजायज़ है, जो बजट मिलता है उन 12 नशिस्तों के जो अरकान हैं वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है, वो कितने प्रोजेक्ट्स पे इस्तेमाल हुआ है, इसकी कोई तफसीलात जो है, जैसे बरतानिया में हर चीज़ की तफसीलात आ जाती है, वाइट पेपर आ जाता है, इसने ये किया, लोगों के मतलब प्राइवेट व्हाट्सएप मैसेजेस तक आ जाते हैं जब खुद एहतसाबी की बात आती है। तो बता दें कि ये काम इन्होंने किया और ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, इनकी सीटें बड़ी ज़रूरी हैं। ऐसा क्यों नहीं हो सकता पाकिस्तान में? उसकी वजह ये है कि देखें, पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद जो है बैरून मुल्क रह रही है,
لیکن ہمیں یہاں پہ اجازت نہیں ہے کہ یہاں ہماری کوئی اسمبلی کی سیٹ یہاں پہ ڈکلیئر کر دی جائے اور ہم ان کو ووٹ دینا شروع کر دیں اور وہ سیٹ وہاں پہ کاؤنٹ ہو. ہوتا یہ اصل مسئلہ کہ یہ جو کشمیری پورے پاکستان میں رہ رہے ہیں انہوں نے کچھ حلقے جہاں پہ کشمیری زیادہ ہیں وہ سیٹیں بہت پہلے بنائی تھی. اب تو شاید آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ان سیٹوں کا بڑا غلط استعمال ہوتا ہے. اگر وہ سیٹیں سندھ میں ہیں تو اور پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو پیپلز پارٹی کے نمائندے جو ہوں گے وہ جیتیں گے. پنجاب میں ہے تو نون لیگ کے جو نمائندے جیتیں گے. اور پھر جو لوگ انجینئرنگ کرواتے ہیں الیکشن کے اندر کسی بھی دور میں, ہم بہت پیچھے تو چلو نہیں جاتے, لیکن جنہوں نے 2018 میں RTS بٹھا دیا یا 2024 میں جنہوں نے فارم 45 کو فارم 47 میں تبدیل کر دیا, جو ماہر ہے پاکستان کے الیکشن میں انجینئرنگ کرنے کے, وہ ان سیٹوں کو مینوپولیشن کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. کشمیر کے اندر تو جو کشمیری ووٹ دیتے ہیں ان ووٹوں سے وہ سیٹیں وہاں پہ آ جاتی ہیں. پھر جو یہ والی سیٹیں ہوتی ہیں یہ حکومت بنانے کے لیے کام کی جاتی ہیں. تو جب ان کا ناجائز استعمال کیا جاتا ہے تو وہ پھر کشمیری اس کو پسند نہیں کرتے کہ ہم کشمیر میں رہ رہے ہیں, ہم نے یہاں ووٹ دیا ہے, ہماری پارٹی یا جسے ہم چاہتے ہیں وہ زیادہ تعداد میں, لیکن آپ ان 12 سیٹوں کو مینوپلیٹ کر کے تو حکومت بنا لیتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. بالکل اس پہ ہم چاہیں گے کہ اس وقت حکومت بھی اور جو مظاہرین ہیں وہ بھی کوئی ان کے درمیان برج کا کام جو ہے وہ ادا کر سکے, اور کیونکہ یہ مناظر وہ ہیں بڑے ہرٹ فل ہیں, کیونکہ کشمیریوں کے تو زخم کو پاکستانیوں نے اپنا زخم سمجھا ہے ہمیشہ, ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھا ہے, تو ان کو تکلیف میں کوئی پاکستانی کیسے دیکھ سکتا ہے. اور انتظامیہ کو بھی اس بات کا اندازہ حکومت وقت سے زیادہ یا اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ کس کو ہو سکتا ہے کہ کشمیر کی پاکستان کے لیے کیا ویلیو ہے. تو میرے خیال سے بھائی چارے سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور اس کے اوپر ہم آنے والے دنوں میں جو صورتحال ہوگی اس کے اوپر بھی بات کریں گے اپنے آنے والے شوز میں بھی.